Okte bhusungno sari kaham tei khulumung yapharo phaide chung tini chini sar borong gnang sonjo jamotiya bai tini koklam panda salainai chini gumuti habadongni bisingtei norok naitongdi sar puilano lamsoko sar chini gumuti habadongni bisingtei Hambai Gumoti TV no tai jara o channel no nai tongnai hasteni takuk kaham bukuk kaham no hambai ya pharo puilao sar engka tinini koklam panda ongka main topic engka hastewo je education je rongsrung tongmani tabok cherai rok ni bisingti je education chini tiprasa amchai rogo class 1 ni simi 4 jara pori tongo aborok bisingbo for explain khajengke banamaya abaherok nukjagui tongo aborok no tui tei hasteo rongsrungnai tei rongsrungmani rok no tui busuk jora tui agogui tong haste hapang ba edisi hapang aborok no tui sar tam sanamo sar abo actually khubo wanama sungsa tinini cherai khonai thinangni deshni bobishot jatini bobishot ebong rongsrung ba rungmari wngkha dofani backbone hayakaba bisima bekrang hamjago toile tabo edisi haphango je obostha rungmari ba rongsrungni halo je jaga sogui tongkha abo actually edisi haphango tipramotha phaimani ulo edisi haphang khub chatiyokha bahake edisi area ni je rongsrung berem rogo kaham rung tobui mano aboni bangui saktharna chatiyokna chesta khlai tongo piaba o jaga sathai khlaikha edisi hayagaba sabui naikoljak edisi abo 36 bochor o hasteo cholai thangkha to edisi elakani je rungmarini bagai je rang nangmani rang tabuk jora 36 bochor lai tongkha কিন্তু যে নাংমাসে রাং পয়সা রোজা গিয়া আপনি ফলে যেটা নাংমানি তামনাই ইনফ্রাস্ট্রাকচার রং নক হাইখাবা রং फोरोंनाय হাইখাবা सोलोंना बावै जे आसुकथाय नांगमानि राव बा परिकाथामो नांगमानि आबो नांगमानि सोंमानिया हाइबानो एडिसि एरियावो रोंमारिनो तै एरना बागै বিশেষ খালাইবে তাবো এডিসি অতিপ্রা মথা এডিসি হাফাং ফাইমানি উলো চাতিয়াওনা চেংখা ফিয়াবা ও জাগাও রাজ্য সরকার হাই একেবা হাসতে হাফাং নাংমানিসো রাং রহয়ানি ফলে তাবো আর রংমারিনো এরনানি হাই একেবা আগরই তিলাংনানি বাগৈ খুব লেংপ্রা জাগ কাজে তাবো নাইনাইখা আংখে বেলাইবা নামা সংসা চিনি এডিসি এরিয়াও যে রংনাও রক বা রংমারিনি অবস্থা আও নং সামানি ঠিক নো ক্লাস 4 পড়ানাय 5 পড়ানাय বানান খালাইমানিয়া হাই একেবা নিজেনি মুং কাহামকে সুইমানিয়া আজ বরক রক বা আজ রাইরকনি ভবিষ্যৎ তামুং ন আবনি বাङै जों বেলাইখে হাস্তেনি বরক রক ওয়ান লাইজাক এবং ওয়ান সুক লাইজাক sar engka ta kaisa topic sar engka abo engka sar tabuk haste tei chini hapang je bising khamani yagulo phano chini tiprasa amchai kamirogo lama hamya hayakeba অনেক জায়গারাগো অবহেরক নুকজাগি টঙ্গু অবরক তিফ্রাসা কামিরগো ন বিসিবাং নুকজাক টঙ্গু স্যার আবনো তুইলে হাসতে হাপাং যে তাবুক চিনি হাপাং এডিসিও চিনি হাপাং বুবাগ্রানা হাপাং খাজাক আবরক ন তুইলে বুসুজর তুই স্টেপ নাহাজাক না ববা হাইকে নাই কলজাক টং স্যার নাইদি আ জায়গাও সাথে কলাইখা এডিসি এরিয়ানি লামা কংমা হাইখাবা তৈনি tei nungjaknai manthogrona bagoi abo haste haphangni daitto tongmani to haste haphang a lama kongma বিশেষ khlai chini edisi area wo je obostha ngui tongkha gari lainani bike lainani riska lainani abole hasal singsu yakung bai himi lainani porjonto para bisingni haikaba kami amchaini lama rok belai ke hamya to abono sanamusugu je 2018 o haste wo BJP IPF ti jut chongmarini bisingtei jodonglai khomota phaikha to a jagao vision document hinoi haste haphang khalaijak tongo 299 ta vision document tongo
তো ও বিজন 299টা বিজন ডকুমেন্ট যদি 30% ফানো কাম খাইজাক হংখাই তিনি এডিসি এরিয়ানি হাই খেবা কামিয়াম এডিসি কামিয়াम চাইনি লামা কমरो আছে হামিয়াং লা খামং ইভেন নংজনাই তৈমান থক yang খামং কারণ হংখাই सबका साथ सबका विकास आ खरांनि बिसिंतै যদি কাম খাইজাखा हंखांखाय जिनि एडिसि कामियाम चाइव लामानि अवस्था बहाय यांना तंमानि फियाबा बुकुक बैसाखा हास्ते हाफां जतननो उन्नयन खाइसिनाय सबका साथ सबका विकास ओंसिनाय जनरल एरियाव जेबाबे विकास ओंगो सेइबाबे एडिसि एरियाबो विकास खाइजानाय किन्तु अब कक्सिमि सिपाइसिओ प्रेक्टिकल अब काम ओंलिया এবং জারত সংখ্যা 299টা ভিজন ডকুমেন্ট abo kam khaijak dia abo ni bang tiprasaro ba tiprasa amsayo tabu jotto boro lengja sar ke haino hai te kisa topic thalasi una sar chini je tiprasa kamirogo tuirok manthogia hega ba onek jaga rogo problem rok phayu ja sung ferang rok obaherong ni problem rok no tuile busuk jora tui aborok lukurok bo oborok no nuktongo aborok no bisingti bo bhai kok sanarok muslim abo actually বিশেষ করে পাহাড়ও তংনাই বা কামিয়াম চাইও তংনাই রং থানিও তৈ নুংজনাই বেলাইকে কষ্টই তংখা কারণ শুধু মাসিম সিজন হাই একেবারে ড্রাই সিজনও সিমি কাহাম তৈ নুংজনাই মান থগিয়া আকগলিয়া ওয়া তৈনি মলবো বা রেনি সিজননি পিরিয়ডবো তৈ কাহাম মান থগলাইলিয়া আবো হাই নগৈ তংখা তো প্রতি বছরও বিশেষ করে ওয়া তৈ পান তৈ জরা বাসালনি মল হংখা হাংখায় फाटानि तैमान नंखा जोंनि हाफारत पाहाराव तंनाय हायखाबा कामियामनिफ्राय तंनाय राव गाहाम तैमान थगलिया बा जीवाणुमुक्त तैमान नंलिया आबोनि बाङै गोबांमा डायरिया फो तामफो বিভিন্ন রোগ মানজাক বহংনি বেমার মানজাখা এবং এই বেমার মানজাকমানি ফলে তাবো হাইওয়াতি মল হংখা হাসপাতাল এডিসি এরিয়াनि সাক হামনাগরগো বেলাই রুগী गोबां রুংজাক दंगो आबो जतन साइमानो काजे आबोनि थेके राज्य सरकारनि प्रति जों आबोनो सानानि मुसुगु जेहेतु तै लामा कगमा हायगाबा जों फेरां निबाङै जेहेतु राज्य हास्ते हाफांनि जे दायित्व दङ आ दायित्व पालन खायना नांमानि इभेन पालन खायना थाङै एडिसि हाफांनो जदि जे रहथाय दंमानि जे पर्सन दंमानि रां रहना बागै এবং एडिसि एरिया उन्नयननि बाङै जेता हास्ते हाफां रथाय दंमानि आ रां रनो हास्ते हाफां डाक्ति न रह काहांखाय एडिसि आमचाय तंनाय चिनि लुकुरक काहाम तंमानाय एवं बरंनि जे तंना जाना सुबिदा नाय आबोनो जों वानसगु सारनो सारनि सिनि मुंगाय आनि मुं सन्जय जमातिया आनि पारा हंखे तो एमपि एक समय बीजेपी नि जनजाति मोर्चानि राज्य सभापति तंमानि एडिसिनि याकारे आं तिपार मथाव बुबाग्रानि थानसाव आं एकजन सैनिक हिसाबै ताबो दफानि बाङै काम खाइदों सार के बिलाइनो हामबाय चिनि कुमिति हा आबाद नगनो बिलाइनो जरानि माने बागै सारनो हामबाय बिलाइखिन